जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नर्सिंग सर्विस की कैप्टन असमत अभी कमरे में आकर बैठी थी। उसकी आंखों में शबे बेदारी का खुमार था। उसे एक स्टाफ नर्स ने बताया कि एक जवान लड़की घंटे डेढ़ से उसके पीछे पड़ी हुई है। कौन है? कैप्टन असमत ने पूछा। क्या कहती है? इसका फौज में कोई होगा? नहीं, स्टाफ नर्स ने जवाब दिया। वज़ीराबाद से आई है, शमा नाम बताती है। बड़ी खूबसूरत लड़की है। कहती है मैं ज़ख्मियों की खिदमत के लिए आई हूँ, लेकिन किसी अफसर से मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। बात करती है तो उसके आंसू निकल आते हैं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं, कैप्टन असमत ने कहा। नौजवान लड़कियों में ये जज्बा देखकर बड़ा इत्मीनान होता है। अमीरों की बेटियां और कालियों की लड़कियां तो बिल्कुल ही गुमराह हो गई थीं। अल्लाह ने इन्हें बेदार कर दिया है, लेकिन इतना जज्बाती हो जाना भी ठीक नहीं। इन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं, स्टाफ नर्स ने कहा। गुमराह करने वाले बहुत हैं, उसे मेरे पास भेज दो, कैप्टन असमत ने जमाई लेकर कहा। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना है। एक बड़ी खूबसूरत लड़की कमरे में आई। कैप्टन असमत इस लड़की से कम खूबसूरत नहीं थी और वो इस लड़की जैसी जवान भी थी। आओ शम्मा, कैप्टन असमत ने कहा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। वज़ीराबाद से आई हो? हाँ, शम्मा ने आहिस्ता से सारे हिलाकर कहा। मैं तुम्हारे किसी अफसर से मिलना चाहती हूँ, मेरा एक मसला है। मैं तुम्हें अफसर नहीं लगती, कैप्टन असमत ने मुस्कुराकर कहा। मैं नर्सों की अफसर हूँ, मैं कैप्टन हूँ। कैप्टन असमत, कहो क्या बात है? वाकई मैं आपको अफसर नहीं समझती थी, शमा ने कहा। अफसर बड़ी उम्र के आदमी होते हैं, आप तो शायद मेरी उम्र की होंगी। फौज में छोटी उम्र के अफसर भी होते हैं, कैप्टन असमत ने कहा। लेफ्टिनेंट कैप्टन अमूमन नौजवान होते हैं, ये तो मैं जानती हूँ, शमा ने कहा। मेरा भाई भी लेफ्टिनेंट है, अभी सेकंड लेफ्टिनेंट है। कहाँ है? कैप्टन असमत ने पूछा। कौन सी रेजिमेंट में है? ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में, शमा ने जवाब दिया। लाहौर के महाज पर किसी जगह है, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। तुम शायद उसे अस्पतालों में ढूंढती फिर रही हो, कैप्टन असमत ने कहा। नहीं, शमा बोली, उसे तो हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मेरी बात कुछ और है। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? इकबाल, शमा ने जवाब दिया। मोहम्मद इकबाल। इकबाल? कैप्टन असमत चौंक पड़ी और शमा की तरफ झुककर बोली। इकबाल वज़ीराबाद का रहने वाला? तुम उसकी बहन हो? तुम्हारे वालिद साहब का नाम चौधरी करामत अली है ना? हाँ, वही इकबाल, मैं उसके साथ लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। कैप्टन असमत ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये बारीक प्लास्टिक 4 साढ़े 4 इंच लंबा और 3 इंच के लगभग चौड़ा फोल्डर सा था। इसमें से उसने अपना फौजी शनाख्ती कार्ड निकाला और इस फोल्डर में से एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालकर शमा को दिखाया और पूछा, ये इकबाल? हाँ, शमा ने इश्तियाक से कहा। यह मेरे भाईजान का फ़ोटो है, इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। आपने ये फ़ोटो क्यों अपने पास रखा हुआ है? ये भला पूछने वाली बात है, कैप्टन असमत ने ऐसे लहजे में कहा जो कैप्टन और मेजर का लहजा नहीं होता। असमत अब शमा की तरह जवान लड़की थी, कैप्टन नहीं थी। जज्बाती से लहजे में बोली, हम इकट्ठे पढ़ते थे। कैप्टन असमत ने नज़रें इकबाल के फ़ोटो पर मरकूज़ करके जज्बाती सी सरगोशी में कहा, हम अब भी इकट्ठे ही हैं। मैं समझ गई हूँ, शमा ने कहा और उसने सर झुका लिया। क्या बात है शमा, मैंने भी किसी का फ़ोटो इसी तरह अपने पास रखा था, शमा ने बोझल आवाज़ में कहा। लेकिन इस मोहब्बत ने मुझे, शमा की आवाज़ बरा गई। गूंज सा निगल के बोली, मैं दुदुकारी हुई लड़की हूँ। इकबाल भाईजान तो आपसे वफा करेंगे, मगर मुझे धोखा हुआ है। मैं तो खुदकुशी के इरादे से घर से निकली थी। स्टाफ नर्स कमरे में आई। उसके चेहरे पर भी शबे बेदारी और थकन के गहरे साए थे। अब वो परेशान भी लगती थी। वो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने रुमाल निकाला और फैलाकर आंखों पर रख लिया। वो रो रही थी। क्या हुआ स्टाफ? कैप्टन असमत ने उससे पूछा। कोई ज़ख्मी शहीद हो गया है? स्टाफ नर्स ने अपनी आंखों से रुमाल हटाए बगैर सर हिलाया कि नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वही मुश्किल, स्टाफ नर्स ने आंसू साफ कर कर कहा। ज़ख्मी जवान महाजों पर वापस जाने की जिद करते हैं। इस वार्ड में 3 जवान हैं, उन्होंने तो मुझे और नर्सों को परेशान कर दिया है। आप नारे नहीं सुन रही? ये उन तीनों के नारे हैं। 2 नाइक हैं और 1 सिपाही है। सिपाही के दाएं बाजू की हड्डी 2 जगहों से टूटी हुई है और ग्रेनेड के 2 टुकड़े उसके सीने पर लगे थे। एक से तो जख्म आया है और दूसरे टुकड़े ने एक पसली को नुकसान पहुंचाया है। और ये जो 2 नाइक हैं, इनके जख्म एक जैसे हैं। दोनों की पसलियां टूटी हुई हैं और दोनों की दाएं टांगों की हड्डियां घुटनों से नीचे टूटी हुई हैं। तीनों की हड्डियां ठीक जुड़ी हैं और प्लास्टर चढ़ा दिए गए हैं। कल शाम प्लास्टर चढ़ाए गए थे।
اب کہتے ہیں کہ ہمیں محاذوں پر بھیجو، کیپٹن اسمد نے پوچھا۔ یہ تو تمام زخمی کہتے ہیں کہ مرہم پٹی کرو اور ہمیں جانے دو، سٹاف نرس نے کہا، لیکن ان تینوں نے کل شام سے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں تو اسی پر حیران ہوں کہ اتنا زیادہ خون نکل جانے سے اور اتنے گہرے زخموں کے باوجود وہ پوری طرح ہوش میں ہیں۔ جو نرس ان کا ٹمپریچر اور بلڈ پریشر دیکھنے جاتی ہے اسے یہ تینوں تنگ کرتے ہیں کہ CMH کے کمانڈر کو بلاؤ، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میں آج 4-5 بار ان کے پاس جا چکی ہوں اور انہیں سمجھایا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری ہڈیاں جوڑ دی ہیں اور پٹیاں باندھ دی ہیں۔ تم لوگوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست آگے لڑ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں۔ تم نہیں جانتی آگے کیا حال ہو رہا ہے، دشمن کی طاقت اور نفری بہت زیادہ ہے، یہ تو ٹینکوں اور انسانوں کا مقابلہ ہے۔ سسٹر صاحبہ، آپ نہیں جانتی، آپ ہم پر ظلم کر رہی ہیں، ہم یہاں لیٹے رہے تو معلوم نہیں آگے کیا ہو جائے۔ ہم ہسپتال میں لیٹنے کے لیے فوج میں بھرتی نہیں ہوئے تھے۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ تمہاری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال پاکستان کا ہے، ہماری ہڈیوں کا نہیں۔ پاکستان ہی نہ رہا تو ہم اپنی ہڈیاں جوڑ کر کیا کریں گے؟ ہمیں جانے دو، ہم اپنے دوستوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، ہمیں مورچوں میں جا کر مرنے دو۔ بولتے بولتے سٹاف نرس کو ہچکی سی آئی اور اس نے پھر رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ انہیں ایک ایک انجیکشن دے دو، کیپٹن اسمد نے انجیکشن کا نام بتا کر سٹاف نرس سے کہا۔ جس قوم کے جوانوں میں یہ جذبہ ہو اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ لیکن اتنا جذبہ، سٹاف نرس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کن ماؤں کے یہ بیٹے ہیں، کن بہنوں کے یہ بھائی ہیں، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ اتنی زیادہ تکلیف میں یہ اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں اور اپنے عزیزوں کو یاد نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ان کے گھروں کو اطلاع دی جائے۔ ان دو نائکوں اور ایک جوان کے جذبہ حب الوطنی کا یہ طریقہ اظہار کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ زخمیوں کو محاذوں سے پیچھے لانا ایک مسئلہ تھا، وہ پیچھے آنے سے انکار کر دیتے تھے، ان کا جذبہ جنون کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جو فوجی ہسپتال محاذوں کے قریب تھے وہاں تو زخمی ہسپتالوں کے سٹاف کو تنگ کیے رکھتے تھے کہ انہیں آگے بھیجا جائے۔ لاہور سیکٹر کے 2 زخمی رات کو ہسپتال سے بھاگے اور اپنی بٹالین سے جا ملے تھے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے ستمبر 1965 میں لاہور کو بچا لیا تھا، ورنہ جنگوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں کہ 21 ایسے ڈویژنوں کا حملہ جن کے پاس ہزاروں توپیں اور ٹینک ہوں، اور جن کے پاس پھونکنے اور ضائع کرنے کے لیے ایمونیشن کے انبار ہوں، اور جنہیں فضائی سپورٹ دینے کے لیے لڑاکا بمبار طیاروں کی بھی کمی نہ ہو۔ صرف 5 ڈویژنوں نے نہ صرف روک لیا ہو بلکہ پسپا کر کے دشمن کا سارا پلان تباہ کر دیا ہو۔ یہ اس جذبے کا کرشمہ تھا جسے جذبہ ستمبر کے نام سے تاریخ پاکستان کے ایک درخشاں باب کا عنوان بننا تھا، اس باب کا عنوان جو قوم کے جانبازوں نے اپنے خون سے لکھا تھا۔ میں ان جانبازوں کی خدمت کرنے آئی ہوں، شمع نے کہا۔ وارڈوں میں دیکھا نہیں تم نے، کیپٹن اسمد نے کہا، تم جیسی بہت سی لڑکیاں رضاکارانہ طور پر آئی ہوئی ہیں، کئی لڑکیاں گجرات سے آئی ہیں، شاید وزیر آباد کی بھی ہوں۔ ذرا سوچ کر اس نے کہا، جتنے دن یہاں رہو گی میرے پاس ٹھہرنا، تم اقبال کی بہن ہو شمع۔ اور اقبال، اس نے نظریں اقبال کے فوٹو پر جما دیں۔ میری ایک پریشانی ہے عصمت صاحبہ، مجھے عصمت صاحبہ نہ کہو شمع، کیپٹن اسمد نے کہا۔ عصمت کہو، اقبال مجھے اسمی کہا کرتا تھا۔ ہاں عصمت، شمع ہلکے سے تبسم سے بولی، میری پریشانی یہ ہے کہ میں گھر والوں کو بتا کر نہیں آئی، میں گھر سے بھاگ آئی ہوں، بتا دیتی تو کیا وہ تمہیں نہ آنے دیتے؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے عصمت، شمع نے کہا، میرا رشتہ ایک لیفٹیننٹ کو دیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں تھا، ایک اس لیے کہ مجھے فوجی ویسے ہی اچھے نہیں لگتے تھے، دوسرا اس لیے کہ میں کسی اور کو چاہتی تھی۔ تم نے اس لیفٹیننٹ کو دیکھا ہوگا؟ نہیں، شمع نے جواب دیا، اس کی ماں اور بڑی بہن آئی تھی، میں نے ماں سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی جسے میں چاہتی ہوں، وہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن میرے ابو اور امی نے صاف جواب دے دیا تھا۔ میں نے اور اس نے گھر سے بھاگ جانے اور کورٹ میں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم ملتے ملاتے رہے، مگر جو بات مجھے اپنے ماں باپ سمجھا رہے تھے اور میں سمجھ نہیں رہی تھی، وہ خدا نے مجھے ایسے طریقے سے سمجھائی کہ میں گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔